यूनिक पैटर्न अच्छे ई कलेक्शन माने तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाता टाइप रे कलेक्शन माने आपण माने सारा मार्केट खोजले भी काहे भी पाइ नै पारो यहां दे लेबे बोल लाभे पड़बे डिमांड रे चलुनी 10टा कलर अच्छे देखुन कपड़ा केते फाइन अच्छे देखबे 12 हाथ पूरा लंबा चौड़ा कपड़ा जे पिनवा ना नवा से कमेंट करबा नै भूलुन आ सब्सक्राइब करूं चैनल के 3 दिन टू 4 दिन भितरे पाई पारबे। हेलो फ्रेंड्स इडा में आसी छु जे लंगूर बाबा वस्त्रालय नि के हमर दुकान ना हाल त जय लंगूर बाबा और हमर ना हो जे बुल्लू और बिजू दुकान है एटा संबलपुर आसबे हमटा प्रॉपर संबलपुर समलेश्वरी मंदिर तो 100 मीटर दूर अच्छे बड़ बाजार छक पुष्टापड़ा हमको कॉल करबे हमें रिसीव करबो समले मंदिर आसी कॉल करबे रिसीव करबो और सब दिन खुला अच्छे केबे बंद नेनो सकाळ 8 रो राती 9 बजे तक पूरा कोरियर एड्रेस देबे फुल एड्रेस देबे एंती कोरियर रे जीवा 3 दिन टू 4 दिन भितरे पाई पारबे 500 रो स्टॉक बंडल बंडल अच्छे सब हां देखुन कम प्राइस रो आज स्टार्ट कर दे माने आज कम प्राइस मते कमेंट आइसतला कि टिके कम प्राइस रो देखाबे बोली गरी बोले तार लई कम प्राइस रो स्टार्ट करम आज पेचवर्क साड़ी एटा ऑनलाइन नै हुए घर के आसले मिली पारबा कि फोटो दिया नै हुए घर के आसले स्लिप पाई पारबे हमर पेचवर्क साड़ी 1200 नु स्टार्ट 1200 नु स्टार्टिंग प्राइस आसबे इति ब्लाउज पीस भी आसबो 700 टंका रो एटा आंचल एटा फुल बॉडी 700 टंका रे आसी जाउ 700 टंका आइतार कलर ऑप्शन भी आसी जाउ कलर ऑप्शन तीनटा आसबो तीनटा आसी जाउ एतार बंडल भी मोर पाखे अछि 10 पीस रो बंडल अछि 10 पीस रो बंडल पठे देमी पूरा बंडल पठे देमी समान जेंटा कलर चॉइस करले मु देखे देमी डीप मेरून रे अछि देखुन शाइनिंग कलर अछि एटा फुल बॉडी अछि देखुन आइतार प्राइस ता 1000 टका मात्र 1000 टका रे एटा आसी जाउ छी आइतार कलर ऑप्शन वीडियो के लास्ट तक देखुन केंती वैरायटी माने देखामा आ केंती भल लागले गुडे कमेंट के श्योर करबे भूलबे नहीं कमेंट करवाली फोटो कहले मिली जिबा लेकिन इनु ही स्क्रीनशॉट निकरी ये घिचुन हां जे सुविधा हवा में भीड़ टाइम रहउचे टी नहीं दी परबार फोटो 1200 टका मात्र 1200 रे एटा चल एटा फुल बॉडी आइडा लंबा चौड़ा सब 12 पूरा 12 हाथ 10 हाथ अगर हाथ ना आसे पूरा 12 हाथ हवा एटा डीप कलर चार्ट रे आसला देखुन 10 टा कलर अछि डीप कलर चार्ट रे एटा लाइट कलर चार्ट रे दिए एटा भी 1200 सेम 1200 रे इता डिजाइन टा अलगा अछि ना इता आंचल बहुत बड़ अछि आइटा 1200 टंका रे आसी जाउ इनो छ धड़ी है माछो धड़ी आ एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि आइटा होछि ता आंचल एम्ब्रॉयडरी वर्क इटा ब्लाउज पीस भी अछि आइता प्राइस टा कना रहउछि इतार प्राइस टा 1400 टंका मात्र 1400 टंका इतार भी कलर माने आसी जिबा 10 चारटा कि पांचटा कलर आबा बेसी कलर ना आसे देखुन कलर एटा 1400 टंका रे हां उडे गोल्डन कलर आबा हला हां 1400 टंका पड़वा इटा तो सब जानू जन इतार रेट केते अछि कहबा नै पड़े हमको 1700 टंका पड़वा हां हला एटा 1700 टंका रे आइतार भी कलर ऑप्शन इतार भी कलर और डिजाइन अलग अलग आसी जिबा हला मजे डिजाइन टा टिके टिके चेंज है बाप गंगा जमुना लेटेस्ट कलेक्शन नोआटा पूरा एटा चल आ एटा होछ एटा फुल बॉडी इतार असबांती 3-4टा कलर असबा देखे दम हमें आइटा बहुत दिन बाद ई कलेक्शन टा देखबार के मिलला ना क्या आ कपड़ा पाला परे मते कहबे मन ना बुलू सो रखि दम कपड़ा पाले मोते ये करबे अपन कपड़ा केते फाइन होचे देखबे 12 हाथ पूरा लंबा चौड़ा एटा देखुन येलो कलर रे तार आसी जाउछे एटा उटे रेड कलर रे एटा प्लेन अछि आ एटा देखुन चेक माने अछि एटा उटे लाउ साड़ी देखुन एटा क्रीम एटा पूरा व्हाइट टाइप रो अछि एटा टी क्रीम अछि एटा मोठा अछि एटा पूरा मोठा कलर रे आसी जाउछे देखुन मोठा रे मेरू लागु जे इनु स्क्रीनशॉट मारबार पड़वा फोटो दोन बोले हमर द्वारा यादे फोटो है नहीं परबा आइतार प्राइस टा इधर प्राइस टा 1700 नेक्स्ट कलेक्शन देखो इटा नवा वैरायटी आज देखबार मिलवा एटा बॉर्डर वाला डिजाइन आई सब नवा वैरायटी देखबार मिलवा एटा चल एटा फुल बॉडी सबटा डिजाइन ऊपर अच्छे इता रेट होचे 2000 टका एटा 2000 टका रे मात्र 2000 टका देखुन 2000 टका रे ई कलेक्शन ता देखबार के मिली जिबा आ एंता तो इतार ई 2000 भी कलर ऑप्शन आसी ना इटा 1800 हां ए धोड़ी वाला अच्छे इटा 1800 ग्रे कलर रे अछि ना इटा 1800 ये देखुन पर्पल कलर रे 1800 टका रे 1800 टका है 2000 वाला जन तार कलर ऑप्शन इटा अछि ओइटा 2000 कलर ऑप्शन अछि हला इटा ओटे कलेक्शन देखो 1900 टका रे मात्र 1900 टका रे देखुन थान ऊपर इटा आसी जाउछे इटा नवा वैरायटी माने आज देखबार मिलवा 1900 टका नवा कलेक्शन देखुन 1900 टका रे इटा आसी जाउछे इटा ओटे कलेक्शन इटा बोले 1900 टका 1900
1900 टंका रे इटा आसी चारटा कलर आसबा तार चारटा आसी जाउछे जहा के जिन्ना भला होछे स्क्रीनशॉट मारो आ जल्दी जल्दी बुकिंग करो व्हाट्सएप बुकिंग करून आ फोटो दोन बोले साड़ी नै रही पारन नै पाई पारन सरी जाउची बॉर्डर वाला डिजाइन रे आसी 2000 टका मात्र 2000 टंका रे सप्ताह ऊपर देखुन तार ना कंप्यूटर कहसन 1900 टका मात्र 1900 टंका रे 1900 टका कंप्यूटर साड़ी तापर इटा गुडा आसी देखुन इटा उठे देखो इटा भी सप्ताह डिजाइन ऊपर আছে सप्ताह डिजाइन আছে जे तार रेट होजे 2700 टका 2700 टंका रे इटा देखो सेम 2700 सेम 2700 इटा कलर ऑप्शन इटा आसी जाउछे एटा प्राइस टा 2700 इटा भी 2700 सब 2700 देखो कम प्राइस रे यूनिक खुली के देखमा गुटे पीस हमें खुली के देखमा इटा देखो आंचल देखुन दिके केंति लागुची इटा पूरा से हाई प्राइस में दला 7000 8000 रो साड़ी मागी आंचल केंति हेंति पूरा लागुची ब्लाउज पीस ना आसे इथे जे हमको ब्लाउज पीस मागबा थुआ है जे देखुन बंडल एटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउची आसी जाउची नहीं पारबे प्राइस टा 2700 टंका रे इथे सब देखा होजी जान एटा सब 2700 रो कलेक्शन सब 2700 देखो 2700 जेंडा नेबे 2700 कितने सारा कलर ऑप्शन भल लागले गुडे कमेंट करूं कमेंट करबा नै भूलुन आ सब्सक्राइब करूं चैनल के देखुन गनि गनि लागु जे साड़ी एटा देखुन सब 2700 रो कलेक्शन सब 2700 अंति बंडल बंडल आबा सब हां एटा देखुन इनु तो बंडल बंडल थुआ हिचे आपण माने जदी घर के विजिट करले तो ए टू जेड सब कलेक्शन आपण को देखाय के मिली जिबा इथे ब्लाउज पीस ना आसे इटा होजे 3200 टका 3200 टंका रे 3200 टका इरा उठे आसी गेला तार बाद देखुन इटा होचे 3100 टका स्काई ब्लू कलर रे ना स्काई ब्लू 3100 टका रे आसबा 3100 टंका रे এখন তিন তিন পিস আসবা ই কলর তিন তিনটা আছে এটা তিনটা কলর কইলে বি মিলি এটা হচ্ছে পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন 3100 टंका रे आसी जाउछे ভিডিও কে দেখু তাউন কেনতে কেনতে কালেকশন দেখাবা টিকে দেখবে ভিডিও টিকে লম্বা হবা हां खास এটা ভেনিতিয়া ও দসরা লাগি মেন এটা উঠে কালেকশন তার বাদ দেখুন অরেঞ্জ রে ব্লু র কম্বিনেশন এটার প্রাইসটা সরি 3300 है 3200 নুহে 3300 এটা 3300 টাকা 3300 হেই 3300 র কলেকশন উৎকল লক্ষ্মী বি আছে উৎকল লক্ষ্মী বি আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে উৎকল লক্ষ্মী 3000 টাকা কম প্রাইস রে এটা কম প্রাইস রে উৎকল লক্ষ্মী ব্লাউজ পিস না আছে এথি 3000 টাকা 3000 টাকা এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দুইটা কলর দেখুন আর এটা টিকে ডবল বর্ডর আইনু মাত্র 3000 টাকা 3000 রে ডবল বর্ডর দেখুন ডবল বর্ডর भी আসি যাচ্ছে 3000 টাকা রে 3000 টাকা দেখুন কম প্রাইস রে ডবল বর্ডর র কেতেটা কালেকশন দেখি আমরা দেখুন এটা সব 3000 টাকা 3200 টাকা রে আছে 3200 এটা পুরো আছে হাই প্রাইস র বড় ডিজাইন বেশ এটা 3000 টাকা রে আছে এটা 3000 টাকা রে 3000 টাকা রে আছে দেখুন 3000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে 2900 রে আছে 2900 রে মেহেন্দি রে রেড র কম্বিনেশন 2900 টাকা এটা আসি গলা 3000 রে আছে কেনদি কোয়ালিটি মানে দেখুন কলর মানে আর কোয়ালিটি মানে কলর কে দেখুন কেনদি লাগুছি কলর অপশন রে সব আসি যাচ্ছে দেখুন 3000 এটা সব 3000 টাকা সব 3000 দেখুন ভেজিতিয়া লাগি আপন মানে এবেরে ঘিনে রকম বহুত বঢ়িয়া প্রাইস লাগবা 3000 টাকা এটা भी 3000 টাকা 3200 টাকা আসবা 3200 টাকা রে কাই যে সপ্তাহ আছে টিকে হেতি লাগি মঝিরে সপ্তাহ আছে হেতি লাগি ই সপ্তাহ মিলন ডিজাইন দিছে বলি মিলন ডিজাইন 3400 টাকা ডবল বর্ডর 3400 টাকা পিস না আছে এটা 3200 টাকা এটা 3200 মুহু মানে भी एक नंबर रहबा हंती ने न नाही देखाबार हम सब मुहु देखे ना पड़ो बोली मुहु भी भल रहबा 3200 टाका 3200 টাকা রে এটা আসি যাউছে এটা উঠে দেখুন লাইট কালার উপরে আসি 3000 টাকা রে 3000 রে দেখুন কালেকশন মানে খালি দেখু দাও না জি 3600 কাই যে সুতা টিকে पूरा फाइन আছে সুতা पूरा 120 আছে হেতি লাগি হেতি লাগি রেট আছে টিকে এটা হচ্ছে এটা উঠে 3000 টাকা রে 3000 দেখুন ইতরে সবটা ডিজাইন আসি যাচ্ছে না তারপরে ইনু এককি দেখমা आ पाटो तो आरो हप्ता देखि दिले सब देखि जन जहा के दरकार नहीं पारबे वीडियो भी देखि पारबे हमर चैनल रे अपलोड हेइचे फर्स्ट फोन पे तापरे हमें साड़ी हां आइनो शिपिंग चार्ज ता किते काना रहबा शिपिंग चार्ज 50 टंका हर साड़ी रे हर साड़ी रे 50 टंका लगबा ओडिसा बाहर जीवा बले 100 टंका लगबा काई जे बेंगलोर दिल्ली ई सब भी मगौ ता लगी 100 टंका लगबा आ पूरा होलसेल रेट है काटी बाछी करी रेट है इनके आसी करी मुलामी सिस्टम नहीं न हमर द्वारा बारंबार कहि दउ ना नुआ इससे ठीक है देखमा ठीक है देखि देमा सेटा तो डबल धड़ी देखि दिला एटा सान धड़ी ऊपर देखमा এটা দেখুন এটা হচ্ছে এটা প্রাইসটা इधर प्राइस टा होचे 2800 टका 2800 टंका रे आसी जाउछे इधर कलर ऑप्शन जुड़े अछि এটা দুইটা কলর অপশন রে আসি जुड़े कलर ऑप्शन अछि এটা প্রাইসটা 2800 टंका एटा उडा हमर बहुत ऐसी एटा 15 दिन ना आसला फिर आसला इटा आ यहा दे देखोन यहा दे लेबे बोल लाभे पड़बे टिके पच खेजबा बोले का हबा दसरा रे काना हसी साड़ी बुना कम हसी काई थिले कम हसी टुकेल माने मा घर मान को पले आसन दसरा लागि
बोले सामने 15-20 दिन से माघर रही आस हां बोले साड़ी बुना नहीं हुई पूरा साड़ी बंद ही आस बोले पछे टिके नहीं मिले साड़ी हां फिर दूसरा पोरे फिर मिलवा साड़ी एतिले कहूँ जहाँ जदि कहा जाके भल हो स्क्रीनशॉट मारिक नहीं जाओ लाभे रहे इटा देखुन इटा प्राइस टा 2800 टका मात्र 2800 टंका रे आसी जाउछे एंती देखुना मने एंती पेपर थान बिना ब्लाउज पीस रो मात्र 2300 टका रे आसबा मात्र 2300 2300 टंका रे हाफ हाफ रे आसबा बहुत चलसी देखे दमा आइछे इरा उठे देखुन इरा आसीछे 2900 टंका रे 2800 इरा 2800 टंका रे आसी जाउछे 2800 इरा भी 2800 रेट माने टिके सुनुन भल से सब बेले एति कहला परे रेट मेंशन हला परे रेट केते आमे भी रेट शोर नै रखू भूल चोल हे जिबा जदी कहमो बोले हां एतिले रेट शोर रखू केते कहू छु रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन ई कलेक्शन माने बहुत चलसी नै के बहुत रेस चलसी हमरटा ए देखुन केते पीस हवा देखुन हां कम से कम 400 पीस आ हेने अच्छे 200 पीस केते पीस हला 600 पीस केहनी व्यापारी हमर व्यापारी विजिट करसन हां व्यापारी आले घरे कथा लगमा ठीक हबा व्यापारी लागि एतके रखा है हां हमर एंटी रस्सी खुला नै हुए रस्सी सबु बेले मोर साड़ी रे सबु साड़ी रे पाई पाबे आ पूरा फिटिंग साड़ी हां आई त प्राइस ता केते रहउछ कहले प्राइस ता हतार छ 2900 इडा उडा अछि देखमा इडा उडे कलेक्शन देखो इडा लाइनिंग ऊपर अछि केते सुंदर लागछ देखो स्टार अछि देखुन हां स्टार सॉफ्टवेयर रे आ मात्र 2900 टका रे इडा उडे कलेक्शन देखि दो इडा उडे आसी इडा भी हेई टाइप रे हेई रेट पड़वा 2900 इडा उडे तार अलगा अछि इके अलगा अछि देखुन तलके देखबे बोले धड़ी जानबे बोले जानि पारबे हां हां इडा बॉर्डर देखले जोना पड़ुछि देखुन 2900 टका रे हां इडा उडे कलेक्शन आसी देखुन रेड 2800 गुलाब फूल डिजाइन अछि ना हां 2800 टका रे अछि हां इडा लक्ष्मी पाद साड़ी इडा लाइट कलर लाइट पिंक रे अछि लक्ष्मी पाद डिजाइन रे ई साड़ीटा 2800 टका रे हां इडा 3D पैटर्न रे अछि इडा उडे देखुन 2900 टका ये सब ब्लाउज पीस नहीं आसे आउरे साड़ी देखुन इथर नुआ आसी पूरा इडा नुआ आसी देखि दे इडा देखुन नुआ आसी इडा अछि शाइनिंग रामा ग्रीन रे आइता प्राइस टा 2900 टका इडा उडे शाइनिंग कलर रे शाइनिंग मात्र 2600 रे 2600 टका रे पाइबे कलर देखु कलर कॉम्बिनेशन आपण निजे देखु तापरे मते कहबे देखुन इडा उडे आसीला तार बाद 2900 टका रे 2900 टका रे इडा 2900 टका रे आसी जाउछे हमें सान साड़ी इथिले कि देखासु सान साड़ी हमर द्वारा बेसी चलसी व्यापारी माने भी नहीं पारसु बिकवा लगी सामने भी 2 पैसा कमासन ली सान सब तो बोर साड़ी कि नहीं ये करन तो करि पारन ना ताल लगी हम ये देखम बियाह करिया हला ये सब देखा पेपर बॉर्डर इडा साड़ी देखुन केंदे लागु जे सबटा डिजाइन भी पेपर बॉर्डर आसी जाउछे हां केंदे लागु जे कलर इडा होछे देखुन ब्लैक कलर रे 4500 टका 4500 हां इतरे ब्लाउज पीस आउछे बे ब्लाउज पीस सॉफ्टवेयर ना आसे बाकी जेंथि आसबा मुई कहि देमी हां इडा उडे सॉफ्टवेयर देखुन इडा उडे सॉफ्टवेयर ऊपर 5500 टका 5500 टका रे कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अछि इटा तो सबले देखासु आज भी एसी आज भी देखमी ताजीटा बहुत माक्सन आइता 4000 टका 4000 टका रे आसी जाउछे 4400 टका 4400 टका रे इडा आसी जिबा बिले साड़ी तो देखि जन आइसी सब बेले आइसी हां बॉर्डर देखुन केंती लागु जे इने गुटे अलगा काम अछि टिके देखमा आज इरा आंचलटा आ एडा देखुन इरा ब्लाउज पीस फुल वर्क अछि आंचल डिजाइन निकाल अछि ना पूरा वर्क अछि एडा गुटे नुआ अछि आइता प्राइस टा कना रहउछ इतर प्राइस टा होचे 4000 टका मात्र 4000 टका 4000 टका देखुन 4000 टका रे ई कलेक्शन टा आपण मानकू मिली जिबा जुड़े कलर अवेलेबल अछि एबे अछि जदी सरी भी जाउछे बोले नेक्स्ट बुधवार गुरुवार दिन साड़ी आसले पाई टिके अटकबार पड़वा हां आइटा बिना ब्लाउज पीस जन इरा बिना ब्लाउज पीस वर्क इथि वर्क ना से प्लेन आबा हां आइटा रेट हो जे 3600 टका 3600 साड़ी देखो इरा ओटे माछो डिजाइन ऊपर अछि ना पूरा नुआस माछो डिजाइन और सप्टा डिजाइन अछि देखो इथिरे आ इता हम फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन देखुन टिके इरा माछो डिजाइन रो आंचलटा अछि आ इटा होछि तार फुल बॉडीटा ब्लाउज पीस भी आबा ब्लाउज पीस भी आसी जाउ ब्लाउज पीस भी अछि आ तार रेट अछि 3600 टका 3600 टका हां 3600 टका मात्र 3600 3D पैटर्न रे ना 3D पैटर्न ब्लाउज पीस अछि हां देखो मेहंदी संगे रेड रो कॉम्बिनेशन पाटो धड़ी अछि ब्लाउज पीस भी आसवा
কেন লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার 4300 টাকা 4300 টঙ্কারে হ্যাঁ 4300 ଆପଣଙ୍କୁ এই কলেকশনটা মিলি ଯିବା দেখুন ওধা টিকে বাকি দেখ করে নাই ইয়ে করুন লাস্ট তক ভিডিও দেখুন যেনটা চয়েস লাগবা পাঠুন নেক্সট কালেকশন আজি নয়া নয়া ভ্যারাইটি আসবা তো হাতে লিখু কেন লাগুছে কালেকশন কেন লাগুছে দেখুন এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এক নম্বর লাগাবা এটা আঁচল দেখুন এটা আঁচলটা মাছ ডিজাইন বি আসি যাচ্ছে এটা দেখুন আইতার প্রাইসটা কানা রହୁছে এটার প্রাইসটা রহবা 4300 টাকা 4300 টাকা এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ উপরে কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন মানে আছে দেখুন समस्तंकु तो बड़ साड़ी पिनमी बोली कि ये ननो समस्तंकु लोभ रहसी बड़ साड़ी पिनमी लेकिन पैसा ले का करमा हां समकिरो लागि जेंटा होचे हे हिसाबे ओना है जेंती हेडा पूरा कमेंट रहला जेंती प्रकार कहबे हमें पब्लिक के हिंती देखमा हां एडा आंचल एडा होचे आंचलटा सब ब्लाउज पीस আছে हां एटा शाइनिंग रामा ग्रीन रे हां एटा प्राइस टा 4200 টাকা 4200 টাকা রে हां এটা भी 4200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন নোয়া আসছে बॉर्डर वाला केमती लागू जे कहबे टिके मते এটা 3D প্যাটার্ন রে আছে 3D প্যাটার্ন बहुत कम दाम আছে हां আইতা এটা হচ্ছে মাত্র 4200 টাকা মাত্র 4200 টাকা রে কেমতি লাগু যে কালার কম্বিনেশন দেখুন দেখুন এই কালেকশনটা এটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে এই গুটে ভিডিও জেসি বলি कि না हुए हमर घर तीन तीनटा वीडियो जाउ साड़ी रहबा ना रहबा किसी ग्यारंटी ननो हां नाही जदी पहुंचबा फेर घे रिपीट करू जे बुधवार गुरुवार दिन पाई जिबे डीप पिंक ब्लाउज पीस भी अछि पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन আছে 3700 টাকা খালি हां মাত্র 3700 এটার স্কাই আছে আর গ্রিন আছে 3700 টাকা আছে 3700 টাকা রে আছে তার বাদ এটা আসি হলা দেখুন এটা ওরে কালেকশন দেখুন ইতার কালার অপশন মানে মিলি যাচ্ছে না মিলছি এবে সিফ গুটে আছে এই গুটে কালার আছে গুটে কালার আছে আইতার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 4500 টাকা আছে 4500 টাকা ব্লাউজ পিস भी আসবা পুরো নয়া নয়া দেখামা কই যে নয়া নয়া হি দেখামা हां हां রামা গ্রিন পার্পল কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আইতার প্রাইসটা ব্লাউজ পিস भी আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4800 টাকা 4800 টাকা রে আসি যাচ্ছে জুড়ে কালার অপশন রামা গ্রিন আর পিঙ্ক কালার দুইটা আসি যাচ্ছে কিন্তু 3D প্যাটার্ন হিচি দেখুন এটা এই শাইনিং দেখুন শাইনিং বি আসি যাচ্ছে কম প্রাইস হলে বি সবুতরে শাইনিং আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 4700 টাকা 4700 টাকা पर्पल पिंक रे पर्पल पिंक मोडी एंड छोट छोट माछो डिजाइन पाटो धरिए ब्लाउज पीस भी अछि 5500 टंका रे अछि 5500 टंका रे आसी होछे साड़ी माने देखुन खाली आजी एरे ओरे कलेक्शन देखुन डबल मयूर रे अछि ना डबल मयूर और लेटेस्ट डिजाइन आइतार प्राइस टा कोना रहउछे देखुन এটা চল এটা ফুল বডি বক্স প্যাটার্ন উপরে বক্স প্যাটার্ন আইতার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা আছে 5500 টাকা 5500 টাকা রে দেখুন আমি স্টিकर কেndi দেখিগিরি कहू जो हमें सोन न रखी पानु एतकी साड़ी हजार हजार पीस के सो रखवा स्टिकर দেখিগিরি कहू हां शाइनिंग कलर रे आसी ब्लाउज पीस भी आसबा आई साड़ी रो काम देखुन এটা ফার্স্ট আঁচলটা দেখুন আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা কোনা 4700 টাকা 4700 টাকা রে এই কালেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাউছে স্টার সফটারে স্টার সফটা 5500 টাকা মাত্র সিঙ্গেল বড় ডবল স্টার সফটা দেখুন আঁচল আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা 5500 টাকা রে দেখুন 5500 টাকা রে এই কালেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাউছে ডবল স্টার সফটা এগুলা মিলন টিকে দেখমা তারপরে কম দাম रो बिना ब्लाउज पीस बिना ब्लाउज पीस ना सेथी हां आइता रेट हला 5800 टाका 5800 टाका रे सब जेते देखो जे बिना ब्लाउज पीस है एरा उडे आसीला देखो 4800 टाका रे 4800 टाका रे केंती लागू जे कलेक्शन मते खाली कहबे थोरे कमेंट करबे तार बाद एरा उडे 5500 टाका रे 5500 टाका रे आसी जाउछे 5200 टाका रे एटा 5200 रुद्राक्ष बॉर्डर पाटो बॉर्डर डबल बॉर्डर रे पाटो बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर रे मात्र 5000 टाका रे आसबा 5000 टाका रे इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे ना ब्लाउज पीस आसबा इथि एरा उडे देखो एटा भी डबल बॉर्डर रे एरा प्राइसटा मात्र 5000 ए सब 5000 रो कलेक्शन 5000 देखाउ डबल बॉर्डर ऊपर देखो एरा उडे कलेक्शन देखो परभा डिजाइन ऊपर अछि देखो এটা ছতর ডিজাইন রে আইতার প্রাইসটা হেই 5000 সেম 5000 টাকা সেম 5000 এটা প্রাইসটা 5000 টাকা রে আসি যাচ্ছে গুটে কলর अवेलेबल আছে আইসি 6 7টা কলর এবে গুটে কলর আছে हां যাকে এই কলর দরকার কইবে নেই যাবে যদি দরকার বলে আর যদি অলগা কলর দরকার বলে আসবা বুধবার দিন ফোন করবে ইয়াদে ফোন না করবে আইতার প্রাইসটা
5,500 टका 5,500 टंका रे आसी जाउछे सब सारा डबल बॉर्डर आसी जाउछे बॉर्डर देखो डबल बॉर्डर केंदे लागु जे देखो एटा डबल बॉर्डर एटा ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର ଟେ ଆସିଛି एटा देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो कलर एटा ऑरेंज नै बार कि रोस्ट कलर नै मल्टी कलर शाइनिंग हवा एटा आंचल मयूर डिजाइन ऊपर मयूर हां आई त प्राइस टा काना रहबा प्राइस टा 6,000 टका 6,000 टंका रे ई कलेक्शन मिली जिबा देखो ग्रे कलर रे अछि ना ग्रे कलर अछि ग्रे कलर रे इटा गोटे कलेक्शन आसी छि मेरून कलर और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन रे लागु देखो ए चक्र डिजाइन ऊपर अछि छोट छोट काम ई डबल बॉर्डर जदी नेबार थिबा ब्लू मेहर दुकान के आसन पाइबे अलगा दुकान के नै मिले 6,000 टका रे नेक्स्ट कलेक्शन इटा गोटे ब्लू कलर ऊपर आ इटा डबल मयूर रे अछि देखो केते सुंदर कलेक्शन टे आचलटा माछो आ इटा प्राइस टा है 6,000 टका सेम 6,000 टका सेम 6,000 टका देखो 6,000 टका रे इटा आसी जाउछे बाकी बहुत कलर अछि आसले पाइबे कलर आ इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे देखो आ इटा प्राइस टा भी 6,000 ये पूरा पाटो भलिया लागुछे पूरा पाटोर शाइनिंग मोबाइल रे केंदी देखु जे म कोइ ना पारे रियल आसन घर के देखुन केंदी लागु जे कहबे 6,500 6,500 हां 6,500 है जे देखुन 6 बॉर्डर रे ना 7 बॉर्डर 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉर्डर रे 6,500 रे ये कलर कॉम्बिनेशन देखुन केंदी लागु जे कहबे टी जणाबे तार बाद इरा गोटे कलेक्शन आसी होला देखुन इरा होचे चंदन कलर रे आइ त प्राइस सेम रेट 6,500 हवा 6,500 टंका रे देखुन एटा गोटे देखुन नुवा कलर टेस्ट छे 7,000 टका रे कलर कॉम्बिनेशन देखुन केंदी लागु जे साड़ी 7,000 टंका रे मात्र 7,000 देखुन 7,000 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन को मिली जिबा तार बाद इरा गोटे हे पैटर्न ऊपर अछि ए पैटर्न अछि 7,000 कलर कॉम्बिनेशन देखुन इरा सब 7,000 टंका रे देखुन जेनटा नेबे 7,000 टंका रे उत्कल लक्ष्मी गुटे आइए बहुत नुआ कलर टे आ कपड़ा पूरा कपड़ा जे पिनवा नुआ नवा से एंती बढ़िया फाइन इरा नुआ कलर ऊपर आसी छै ना रामा ग्रीन मिक्स रे आसी छै देखुन ब्लाउज पीस भी अछि इतरे हां आइता प्राइस टा कना रे 7,000 टका रहबा 7,000 टंका 7,000 टका देखुन 7,000 टंका रे ई कलेक्शन टा अपन मान को देखबार के मिली जिबा जुड़े जुड़े अछि दुई पीस अछि गुटे गुटे देना दुई पीस अछि दुई पीस भी आसी जाउछ देखुन आज सिंगल बॉर्डर टिके देखमा सिंगल बॉर्डर डिमांड रे चलती यारे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे मात्र 7,000 टका रे 7,000 टंका रे इटा आसी जाउछ एटा 6,500 टका रे इटा 6,500 रे 6,500 रे अछि देखो केनता कलेक्शन माने अछि जे सिंगल बॉर्डर ऊपर इटा ये उटे फैंसी बॉर्डर रे आसी वाला देखो आइता प्राइस टा ये 7,500 रे अछि 7,500 टंका एटा बड़ नर्तकी सिंगल वाला इटा उटे कलेक्शन देखो तार बाद इटा बड़ नर्तकी रे आसी वाला देखो नर्तकी पैटर्न रे इटा पेरे पेरे डिजाइन अछि पेरे हां एता रेट भी 6,000 टका रे आउजे इटा 6,000 टका रे 6,000 रे आज तो सब लेटेस्ट कलेक्शन नवा डिजाइन ऊपर नवा डिजाइन टिके वीडियो लंबा हवा इटा उटे कलेक्शन देखो इटा रस्ट कलर ऊपर आसी वाला माछो डिजाइन 6,500 टका रे आउजे धोड़ी माने देखुन केंदी लागु इटा उटे आसी से देखो मेहंदी कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा 7,000 टंका रे अछि 7,000 टंका रे आसी जाउछे तापर यहा देखमा सिंगल बॉर्डर हमर जेंटा चलू जे यहा जो डिमांड रे चलू जेंटा डिमांड रे अछि इता रेट टिके नाही कहू जे पचराबा कहि दम हां इटा देखुन इतार कलर ऑप्शन माने डिजाइन माने भी आसी है इतार केतरा कलर देखुन 1 2 टिक चिन्हाडे मारबे पठाबे तार फुल फोटो पाइबे 2 3 इटा उडे आसीला रामा ग्रीन रे देखो 5 इटा ऑरेंज कलर रे इटा शाइनिंग रामा ग्रीन देखो पर्पल कलर 7 कितने सारा कलेक्शन अछि देखो हे पैटर्न ऊपर सेम पैटर्न रे 9 10टा कलर अछि देखो 10टा ई 10टा भीतर दे जे टिक चिन्हाटे मारी गिरी पठे देबे तार फुल फोटो पाइबे आई सबुतिर फोटो दोन बोले फोटो नै न हां हला आ प्राइस टा भी वीडियो रे एथिरे मेंशन कर देबे व्हाट्सएप रे जे पचराबा ताके कहि दमा जेन्युइन रेट लागबा खराब रेट नै लागे हां धड़ी ऊपर सबटा डिजाइन देखो धड़ी लागु देखो हां एटा तीनटा बॉर्डर रहि जाउ 7,500 टका रे 7,500 ऊपर तीनटा बॉर्डर आ तले तीनटा बॉर्डर अछि देखो 7,500 टंका एटा भी देखो इरा उटे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर इतरे ब्लाउज पीस माने आउछे ब्लाउज पीस सबुति आसबा इरे सब इटा केते जेंति ब्लाउज पीस ना आसे हम कहि दमा इरा 7,500 नेक्स्ट कलेक्शन इरा उटे देखो मिलन ऊपर 8,000 टका 8,000 टंका रे इटा देखो केंदी होचे पूरा नवा धड़ी ब्लाउज पीस भी आबा पूरा यूनिक पैटर्न रे होचे आइता प्राइस टा 8,000 टका 8,000 टंका रे आसी जाउची देखो
এটা গোটে মিলন বিনা ব্লাউজ পিস কেমতি লাগুছে মিলন দেখুন এটা মিলন ডিজাইন রে আসি গলো আই তার প্রাইসটা 7500 7500 মিলন ডিজাইন আর পেরে পেরে ডিজাইন মিক্স আছে না ব্লাউজ পিস না আছে এটা উড়ে দেখুন এটা সব মিলন র কালেকশন দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে মিলন ডিজাইন উপরে আউ এন্তা 8500 এটা 8500 8500 টঙ্কা বিনা ব্লাউজ পিস এটা দেখুন ব্লাউজ পিস না আছে করবা চৌথর ডিজাইন আছে আর পেরে পেরে ডিজাইন মিক্স আছে পুরানো ডিজাইন টাইপ ঠিক আছে এটা 8500 8500 তার বাদ দেখমা দেখুন এবে কেতেটা ডিজাইনার কালেকশন উপরে দেখিদামা দেখুন স্টার সফটটা যেটা কি সবু বেলে ডিমান্ড থিছে এটা আসি গলা দেখুন এটা স্টার সফটর এটার প্রাইসটা মেনশন নাই হুই ফুল কলে হ্যাঁ মিলি ଯିବା ଆଉ ଏନ୍ତା ଟାଇପର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସାରା ମାର୍କେଟ ଖୋଜିଲେ ବି କାହିଁ ବି ପାଇ ନାଇ ପାର কটন পাট भी हमर पाखे बुलु बुलु আছে কটন পাট भी আসি যাচ্ছে দেখে দম টি খুলি গরি ঘরকে যদি আপন মানে ভিজিট করবে তো ইনো বহুত সারা কালেকশন আছে আর সবু কালেকশন দেখি পারবি দেখুন ইয়া উঠে আসিলা কটন পাটরে সিঙ্গল ধড়ি উপরে সিঙ্গল বর্ডর আছে মাত্র 7000 টাকা 7000 টাকা মাত্র 7000 আপন মানে ডবল বর্ডর দেখিতিবে এটা সিঙ্গল বর্ডর এটা নিজে ধুই পারবে ও এটা ইজি ওয়াশ এটা উড়ে দেখুন ই কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया লাগছে প্যারট গ্রিন রে এই তার আঁচলটা দেখুন কত বড় আছে এটার আঁচল भी बहुत বড় আঁচল দউছি এটার প্রাইসটা 7000 টাকা রে এটা भी 7000 দেখুন 7000 টাকা রে ছোট ছোট কাম আছে আর এটা পিনলে তো बहुत बढ़िया লাগছে দেখুন 7000 টাকা রে আপনাଙ୍କୁ এটা মিলি ଯିবা এটা উড়ে কালেকশন আসি গলা দেখুন এটা উড়ে কেতে ইউনিক প্যাটার্ন আছে দেখুন মঝিরে দেখুন কাম এটা হরিণ ডিজাইন আছে কেতে बढ़िया লাগবা পিনলে তো মাত্র 7000 টাকা রে ডবল বর্ডর আছে এটা কেতে পড়ুছে 6000 টাকা রে আসি 6000 টাকা রে भी এন্তি আছে এটা উঠে দেখুন এটা রানী পিঙ্ক কলর রে আসি 6000 টাকা রে আছে 6000 টাকা রে এটা আসি ଯିବା দেখুন ডবল ময়ূর আর এটা দীপ ধরি করি নটক মানে পূজা করছন বহুত বঢ়িয়া লাগা এটা উঠে তার বাদ আমি দেখমা দেখুন স্টার সফটটা উপরে আসি সিঙ্গল স্টার সফটটা 8500 টাকা আছে 8500 টাকা 8500 কলরটা পুরা বঢ়িয়া কলর দেখুন টিকে কেমতে লাগুছে কলর কইবে মতে এটা 8500 টাকা 8500 টাকা আছে দেখুন 8500 টাকা রে লাস্ট টাইম হেতেল যাউছে আর বেশি নে 6-7 খন্ড দেখমা দেখুন কালেকশন মানে টিকে দেখুন বেস্ট কালেকশন 6-7টা দেখি দেমা এটা আসি গলা এটা भी স্টার সফটটা দেখুন স্টার সফটটা এটা আসি যাচ্ছে এটা রস্ট কলর রে ব্ল্যাক লাগুছে কলর কইবে আইতা প্রাইসটা 9000 টাকা রে আমার গ্রিন রে কফি র কম্বিনেশন ডিপ কফি আছে আইতা প্রাইসটা 9000 টাকা এটা বিনা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস প্লেন হেবা হ্যাঁ কই দউছু বারম্বার আইতা স্টক আউট হেবার আগরু আপন মানে ঘিনি রকম এটা বহুত জলদি স্টক আউট হইবা কই দউছু 9000 টাকা এটা भी 9000 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা উড়ে কালেকশন দেখুন এটা উঠে भी সবু এটা স্টার সফটটার কালেকশন দেখুন 9000 এটা भी 9000 টাকা অলগা দোকান কি জিবে গুটে জুড়ে পাবে শুন আউরি আছে এটা উঠে কালেকশন দেখুন এটা পেরে পেরে ডিজাইন উপরে আসি গলা মিলন ডিজাইন লাগুছে দেখুন ডিজাইনটা আর এটা বর্ডরটা পেপার বর্ডর আছে আঁচলটা দেখুন আঁচলে এটা ব্লাউজ পিস আইতা প্রাইসটা কোন रहबा নাই কহু মেনশন নাই কই ওইটা ভিডিও রে মেনশন করো বুনাকার কালেকশন মানে মেনশন নাই কই টিকে মেনশন कर दम बोले असुविधा हियो घर के আসলে কি মতে হেতি WhatsApp नंबर हेटे 6371000546 गोटे नंबर आ गोटे नंबर बिजू मेहर 7008227060 दुई नंबर WhatsApp नंबर कॉलिंग नंबर फोन पे नंबर মেসেজ করলে এটা প্রাইসটা কই দেবে এটা উঠে দেখুন এটা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী ডিজাইন বর্ডর রে আসি যাচ্ছে বর্ডর কেমতে লাগু যাচ্ছে এটা উঠে বহুত ইউনিক লাগুছে দেখুন বর্ডর দেখুন ব্লাউজ পিস भी आवा আইতা প্রাইসটা নাই हुए मेंशन ओ এটা भी कितना साड़ी मेंशन बिल्कुल नहीं करूं पैसा रोचे हमको ऊपर हां এটা जनवरी रेट लगबा এটা না मेंशन नहीं करूं बोली बोल कितने की रेट लगबा आसुन घर के थोड़े विजिट करूं ना तो কথা লাগুন মোবাইল রে हां কেমতে লাগু যায় দেখুন এটা উঠে দেখুন পুরা ডিজাইনার কালেকশন বলবে এতে সুন্দর লাগুছে এই কালেকশন মানে তো বহুত জলদি স্টক আউট এটা নাই রহে আমর এই গুটে দেখমা লাস্ট হ্যাঁ এটা লাস্ট শাড়ি দেখুন এটা ওটা কালেকশন আসি যাইছে এটা হচ্ছে রেড কালার লাইট কালার কম্বিনেশন রে আছে হয়তো আঁচলটা দেখি তোমরা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লাউজ পিস भी আছে এটা হচ্ছে দেখুন তা 7200 টাকা 7200 টাকা রে 7200 ব্লাউজ পিস भी আছে 7200 আর গুটে যেটা আমি ফটো আছে থাম্বনেল রে সেটা দেখুন
थंबनेल रे जेंटा दिया है এটা হচ্ছে भाई जितिया साड़ी ভাই জুতিয়া শাড়ি এটা দেখুন কাম দেখুন केनता काम हिचे हम पूरा जूम करके জুম देखि করে ভালো দেখি দেন देखुन इरा भाई जितिया रे सब अछि देखुन দেখুন ধড়ি বি দেখুন ধড়ি বি ভাল সেটি জুম করে দেখি দিও বড়টা এটা মাছ বড়রে আছে এইটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন সিঙ্গেল ময়ূরের আঁচলটা আছে আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন দেখুন কেতে ইউনিক লাগুছে সে সব রেট মেনশন নাই হুয়ে এটা ঘরকে আসলে পাই পারবে হলা তো फ्रेंड्स আজি লাগি এতকি থিলা ভিডিওটা পছন্দ আসলা বেলে লাইক করুন শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করুন সমস্তଙ୍କୁ মোর জুহার সোমবার দিন ভিডিও সবু সোমবার মোর ভিডিও আইছি দেখি পারবে আরাম সে